Nasaan na tuloy? Vlogger. Hi guys! Paano yan? Nag-abonel. Enjoy. Bili na kayo wallet! Ah, alam mismo. Kamusta po? Ayan pa ito. Tutot siya eh. Ano yan? Sabay ginanon na ito sakbo. Ma'am, wallet po ma'am. Hindi pa malay. Ay, hangin dito tiyo. This is the rest of my life.